Tes. Sam, boleh dengar ke? Tes. Sam, hello? Okey, dengar tak? Dengar, tapi dekat Facebook tak nampak apa-apa. Nak ada poster saja. Memang sekarang tengah poster je dulu, tak apa. Oh, okey. Sebab kita masih menunggu kehadiran Aha. warga-warga maya ni untuk ada apa cakap, kita kumpulkan dulu mereka ni untuk siaran live pada hari Okey. ini. Okey. So Sebentar kalau lagi macam tu, kita akan mulakan. kalau macam tu kita mula pukul 8.05 lah. Boleh, tak ada masalah. Okey. Alright. Uh, So nanti so uh, ya. na- nanti aku akan intro dulu, nanti kita nanti kau akan start lah, Hazman. Okey, cantik. Okey. Okey, cantik. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi live pada hari ini, pelancaran buku dan diskusi sebenarnya sekaligus buku Tao Te Ching, edisi bahasa Melayu yang diterbitkan oleh The Pelancaran. Saya masih menantikan kehadiran rakan-rakan maya kita di Facebook pada hari ini untuk masuk. Kita akan mulakan sesi live kita pada hari ini sebentar sahaja lagi. Kalau dah ada yang menunggu, apa kata kalau masing-masing boleh bagi isyarat ataupun boleh bagi emoji thumbs up untuk menunjukkan bahawa ada kehadiran rakan-rakan maya kita di Facebook, ataupun boleh komen sesuatu, nanti saya akan paparkan komen anda di skrin di sinilah. Okey, sekali lagi selamat datang kepada semua. Pada hari ini kita akan mengadakan pelancaran dan diskusi sekaligus buku Tao Te Ching, edisi bahasa Melayu. Buku ini sebenarnya ialah terjemahan daripada buku Tao Te Ching oleh Lauser. Dan buku ini merupakan buku terbitan yang ke-10 oleh The Blue Press. Saya sebenarnya tak nak buang masa. Selepas ini, okey, dapat dengar dengan jelas. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Aida. Katanya dapat dengar dengan jelas. Aida Harun, Abdul Fatih. Okey, makin ramai yang mula masuk dan sebagainya. Okey. Kalau ada apa-apa persoalan ataupun komen dan sebagainya sepanjang sesi ini berlangsung, boleh ajukan sahaja di ruangan komen. Nanti saya akan naikkan komen anda dan kita akan ajukan kepada pembicara pada hari inilah.
Jadi tanpa membuat masa, sebelum tu saya perkenalkan diri dulu, mungkin ada yang tak kenal. Nama saya Syamsul Amin ataupun boleh panggil Sam. Saya merupakan pengurus penerbitan untuk The Buku Press. Sebenarnya Tao Te Ching ni ialah projek pertama saya yang saya selaraskan ataupun saya kendalikan ketika masuk di Buku Press pada um, awal bulan ini, iaitu bulan Jun. Jadi pengalaman yang menarik sebenarnya bekerja dengan penterjemah, dengan penyunting dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya tak ada buang masa, saya akan persilakan Hazman untuk mengendalikan sesi pada hari ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum dan salam pengenalan pada malam ini. Dan terima kasih kepada Profesor Emeritus Osman Bakar dan juga Dr. Tony C yang bersetuju untuk bersama kita pada malam ini. Dan malam ini ialah pelancaran buku Tao Te Ching edisi bahasa Melayu yang telah saya terjemahkan dan diterbitkan oleh Bibliopress. Buku ni, kalau belum dapatkan lagi, boleh dapatkan dari Shopee Bibliopress. Boleh juga kalau ada nak kontak saya secara peribadi dan dapatkan daripada saya pun boleh. Jadi buku ini merupakan satu karya falsafah Asia yang sangat penting dan merupakan salah satu yang terpenting dalam sejarah falsafah dunia. Dan saya sangat mencadangkan untuk para pendengar sekalian untuk membaca dan mentelaah Tao Te Ching, apatah lagi dalam keadaan pandemik, dalam keadaan yang meresahkan, dalam banyak masalah yang kita hadapi pada hari ini. Okey, jadi untuk tidak melengahkan masa, untuk malam ni format yang akan kita jalankan adalah pertama, Profesor Osman Bakar akan memberikan syarahan selama 30 minit, kemudian diikuti dengan syarahan oleh Dr. Tony C selama 30 minit juga, dan selepas kedua-dua syarahan ini, saya sebagai moderator akan membuka soalan kepada para pendengar sekalian. Jadi kalau para pendengar sekalian nak mengajukan apa-apa soalan kepada kedua-dua panelis, maka bolehlah tulis dekat bahagian komen di Facebook dan kita akan minta kedua-dua panelis kita untuk jawab soalan tersebut. Okey, sebelum kita bermula, saya nak beri sedikit pengenalan kepada kedua-dua panelis yang sangat distinguished yang bersama kita pada malam ini. Bagi yang tidak kenal, Profesor Emeritus Osman Bakar adalah seorang ahli akademik dan juga seorang profesor, seorang sarjana yang sangat berkaliber dalam dunia ilmu di Malaysia pada hari ini, dan beliau menerima PhD dalam bidang Philosophy of Science, ya doktor, dari Temple University, dan pernah menjawat jawatan sebagai Fulbright visiting scholar di Harvard, dan kini sebagai Syekhul Kuliah di ISTEC, International Institute for Islamic Thought and Civilization. Dan kita amat berterima kasih kerana Profesor Osman sudi untuk bersama-sama kita pada malam ini. Kemudian panelis yang kedua, kita ada Dr. Tony C. Dr. Tony C merupakan seorang pakar dalam bidang falsafah dan telah menulis beberapa buku dalam bidang falsafah barat dan falsafah Asia. Beliau menerima PhD dalam bidang communication dari European Graduate School dan pernah belajar dengan beberapa gergasi dalam bidang falsafah seperti Michael Hart, Alan Badiou dan Slavoj Žižek. Jadi kita ada anak murid Slavoj Žižek bersama kita pada malam ini. Jangan lepaskan peluang. Dan Profesor Osman Bakar juga, bagi yang belum tahu, beliau juga merupakan anak murid kepada ahli falsafah Islam yang sangat besar pada hari ini, iaitu Syed Hussein Nasr. Jadi kita di depan kita ini ada dua ahli falsafah yang besar, dan saya minta para penonton jangan lepaskan peluang untuk berinteraksi, bertanyakan soalan dan menjadi kritis kepada apa yang akan disampaikan oleh kedua-dua ahli falsafah besar yang akan bercakap pada malam ini. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya nak persilakan pembicara yang pertama, panelis pertama pada malam ini, Profesor Emeritus Dr. Osman Bakar. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak penganjur Majlis Pelancaran Buku pada malam ini, iaitu Bibliopres, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana telah sudi menjemput saya untuk program ini. Tahniah saya ucapkan kepada saudara Hazman Baharom, penterjemah buku Tao Te Ching, dan juga kepada penerbit kerana telah telah berjaya menghasilkan terjemahan buku terjemahan ini yang saya anggap sebagai bermakna, dan saya berharap agar generasi muda pada hari ini akan membaca buku ini kerana ada banyak faedah yang boleh didapati daripada hasil daripada membacanya. Jadi saya dalam poster yang telah diedarkan ada tajuk lebih kurang yang saya ingin sentuh. Tajuk itu berbunyi mengapa kitab Tao Te Ching terus relevan kepada masyarakat manusia, walaupun kitab itu sudah berusia lebih kurang hampir 2,500 tahun yang lalu. Jadi itu satu waktu yang sudah lama, tetapi masih ada kesegaran lagi yang boleh didapati pada buku itu sekiranya kita memahami isi kandungannya. Jadi sebelum saya menyuarakan pendapat saya tentang mengapa kitab ini masih relevan kepada kurun ke-21, izinkan saya untuk menerangkan dulu apa sebenarnya isi kandungan kitab ini. Ini salah satu kitab klasik dalam tamadun Cina, yang boleh katakan bersaing dengan kitab Lunyu, kitab Confucius. Kalau kita lihat kepada isi kandungan buku ini, saya akui bukan satu yang mudah, ya. Bukan mudah untuk kita memahami kitab ini, isi kandungannya, kerana bahasanya, ya, ataupun gaya. Ini bukan soal bahasa Cina atau bahasa yang lain, tapi kita cakap gaya bahasa. Jadi kita kena bahasa yang menggunakan satu jenis logik, cara berlogik, cara berhujah yang agak kuno, yang bukan style kita sekarang, generasi sekarang. Tetapi kalau kita bagaimanapun, ialah saya nak, pada umumnya mereka yang mengkaji kitab ini secara serius berpendapat bahawa ini yang pertama sekali ia merupakan sebuah kitab falsafah. Kalau saya nak gunakan istilah Islam, kitab hikmah, kerana ada banyak hikmah atau wisdom, ya, ada banyak hikmah dalam kebijaksanaan dalam kitab ini. Hikmah itu menyentuh tentang hakikat ketuhanan, tentang alam semesta, dan tentang manusia sendiri, alam manusia, khususnya tentang hakikat kemanusiaan. Apa sebenarnya manusia dilihat dari segi perspektif metafisik, dari perspektif kerohanian. Jadi kita kena ingat dalam falsafah timur, khususnya falsafah tersebut sebagai falsafah Islam, ada konsep hierarki.
Jadi kitab Tao Te Ching memang sebuah kitab hikmah, book of wisdom, tetapi kita kena faham konsep wisdom atau hikmah itu dia ada martabat-martabatnya. Hikmah tentang ketuhanan, hikmah tentang alam semesta dan tentang alam manusia. Ya. Sekarang saya gunakan istilah bahasa Inggeris, ya, kitab ini adalah mengenai God, man, God, the cosmos and man. Oleh kerana buku kitab ini menyentuh tiga-tiga isu besar ini, ia tetap bernilai, ia tetap segar. Ingin saya tegaskan di sini bahawa ilmu ini, ya, ada ilmu yang hanya benar, ilmu yang hanya berguna untuk satu tempoh waktu, lepas itu ilmu itu didapati tidak sesuai lagi. Tetapi lain dengan ilmu yang terkandung dalam kitab Tao Te Ching, kerana ia menyentuh ilmu, iaitu ilmu, sejenis ilmu yang sentiasa relevan. Jadi sebab itu dia tidak menjadi out of date. Dia bukan out of date. Sesuatu itu out of date kalau kita menyentuh, berbicara tentang ilmu yang bersifat sementara, yang bersifat transient, ya. Sedangkan kita bercakap ini tentang ilmu yang kekal, ilmu yang kekal, yang sentiasa benar. Boleh jadi ada pasang surut dari segi manusia yang menjadi peminat kitab seperti ini, ya. Tapi masalahnya bukan masalah kitab, itu masalah manusia sendiri, ya. Manusia boleh hilang minat pada ilmu yang alirannya, satu masa lagi mungkin ramai yang berminat balik, dan begitulah, ya. Tetapi bagi saya itu isi kandungan kitab ini cukup relevan. Perlu saya jelaskan di sini bahawa saya melihat kitab ini bukan semata-mata dari kitab falsafah, ya. Bukan semata-mata sebagai kitab untuk memberi kepuasan intelektual, kepuasan yang bersifat akliah, ya, untuk akal sahaja. Kitab ini adalah juga santapan rohani, santapan untuk hati kalbu, untuk bahagian akal kita yang meminati aspek-aspek kerohanian. Itu harus kita faham, sebab konsep falsafah sekarang ni yang bersifat sekular tidak lagi mementingkan falsafah metafisik, mata falsafah yang tinggi, ya. Sedangkan kitab Tao Te Ching ini menyentuh hal-hal kerohanian. Sebab itu dalam sejarah kitab ini kita dapati ada tiga sebenarnya telah melahirkan tiga aliran dalam agama Daoism. Sebab kitab ini merupakan asas kepada agama Daoism, ya. Jadi kitab yang saya maksudkan di sini ialah tiga aliran itu. Aliran yang pertama ialah aliran metafisik kerohanian. Disebut juga oleh setengah pengkaji kitab ini, disebut sebagai aliran esoterik. Jadi hanya golongan minoriti sahaja yang boleh memahami makna ini, ya. Jadi punya kiasannya macam ayat-ayat yang begitu, yang memerlukan fahaman mendalam dalam Al-Quran. Maka begitu juga ada banyak ayat dalam kitab Tao Te Ching ini yang memerlukan renungan mendalam terhadap maknanya. Kemudian aliran kedua ialah aliran apa yang disebut sebagai philosophical Daoism, iaitu Daoism yang berasaskan falsafah yang mementingkan akal. Manakala kita ada aliran ketiga iaitu popular Daoism ataupun Daoisme yang popular, yang kalau kita dapati dari segi amalan mereka ada jurang yang besar,
Jurang yang besar, satu big gap di antara isi kandungan kitab itu dengan apa yang terdapat dari segi amalan, terutamanya ritus-ritus di kalangan masyarakat popular. Tetapi itulah yang kita lihat, ya. Jadi kalau sebab itu kitab ini popular ataupun ya, maksud saya terus relevan. Saya nak berikan dua aspek lah dari segi tentang kerelevanan ini. Yang pertamanya ialah sudah tentulah pada setiap masa di kalangan orang-orang Cina di negara Cina dan orang keturunan Cina di luar negara Cina, maknanya mereka yang berminat dengan sejarah pemikiran Cina dalam tamadun Cina, kitab ini tetap relevan. Di luar negara Cina, misalnya di negara barat, ya, kita dapati sebilangan kecil, tidak begitu besar, ya, tetapi mereka di kalangan, terutamanya di kalangan ahli akademi, para sarjana, para pemikir yang berminat dengan aspek-aspek tertentu dalam kitab ini, khususnya berhubung dengan falsafah alam tabi'i, philosophy of nature. Kerana salah satu keistimewaan kitab Tao Te Ching ini ialah tumpuannya kepada alam semesta. Malahan pengikut Daoisme di peringkat popular pun, kalau kita bandingkan dengan setengah agama yang lain, ya, walaupun jadi maknanya sikap mereka itu, kepercayaan mereka itu banyak berkenaan dengan apa persepsi mereka tentang alam tabi'i, nature, ya, sikap mereka terhadap nature. Jadi kitab ini telah membentuk satu pemikiran sikap manusia, apakah sepatutnya sikap dan hubungan yang patut wujud antara manusia dengan alam. Jadi oleh itu kitab ini menarik kepada mereka hari ini yang berminat dengan isu-isu alam sekitar, dengan isu-isu alam tabi'i. Saya sendiri, saya mula membaca kitab ini pada tahun 1972. Ya, saya membaca kitab ini 1972. Sewaktu saya membuat PhD dalam bidang matematik di Universiti London, dan kitab buku yang saya baca itu sebenarnya yang mencetuskan minat itu ialah buku saya Osman, guru saya yang disebutkan oleh Sir Hazman, iaitu Man and Nature. Buku Man and Nature itu tajuk asalnya ialah Encounter of Man and Nature, Spiritual Crisis of Modern Man. Jadi kitab Man and Nature ini ada beberapa halaman yang tertumpu kepada perspektif Daoisme berhubung dengan hubungan manusia dengan alam. Jadi lepas itulah yang mendorong saya untuk kemudiannya, oleh kerana saya berminat dengan apa yang terkandung dalam buku itu, saya pergi kepada kitab itu sendiri dan membaca. Inilah saya tak mampu, tidak macam Saudara Hazman, saya tidak mampu untuk membaca dalam bahasa Mandarin, ya. Saya baca dalam terjemahan kepada kitab itu. Jadi itu di kalangan yang berminat dengan itu, yang saya lihat masih banyak bercakap tentang buku ini. Dalam masa yang lebih yang ada pada saya, ini saya nak tumpukan apa relevannya kitab ini kepada orang-orang Islam, daripada perspektif Islam, ya. Bagi saya ini cukup menarik, ya. Kan kita kena ingat bahawa Islam mempunyai pandangan yang universal tentang ajaran yang datang daripada langit, yang turun dari langit, atau istilah Islam yang diwahyukan, ya. Jadi timbullah soalan apakah kedudukan kitab ini, ya. Jadi kita sedia maklum dalam Islam ada rukun iman yang 6. Salah satu daripada 6 rukun iman ini ialah kepercayaan kepada kitab-kitab yang diturunkan dari langit, ya, yang dihayyukan oleh Allah. Jadi timbullah soalan,
apakah kitab Tao Te Ching ini boleh dianggap sebagai sebuah kitab yang diturunkan dari langit, yang diwahyukan, ya. Jadi isu ini saya sudah lama fikirkan. Saya ada juga tulis misalnya dalam buku Islam and Confucianism yang saya edit. Jadi itu nak bandingkan antara Tao Te Ching dengan Analects ataupun Lunyu ini Confucius. Jadi konsep kitab, wahyu, kitab yang diwahyukan, konsep Nabi dalam pandangan Islam itu sebenarnya sangat menarik dari segi maknanya, kerana Islam boleh katakan menaruh minat kepada kitab-kitab terdahulu. Jadi di dalam Quran disebutkan sebahagian saja daripada nama-nama kitab ini, tetapi ada banyak lagi yang tidak disebutkan di dalam Quran. Tapi yang pentingnya Al-Quran menyatakan bahawa bagi setiap umat ada rasul. Ya. Walikulli ummatin rasul. Bagi setiap umat ialah seorang rasul. Kemudian dijelaskan pula itu ada dalam surah apa itu Yunus ayat 47, itu ayat yang saya bacakan tadi, ya. Kemudian dalam surah Ibrahim ayat 4 ada sebutkan, ya, wama arsalna min rasulin bilisani qaumihi liyubayyina lahum, ya. Maksud dia kami tidak utuskan seseorang rasul melainkan dalam bahasa kaum itu, supaya ia jelas kepada mereka. Jadi saya mempunyai kecenderungan untuk mengatakan bahawa Tao Te Ching, kitab Tao Te Ching ini adalah sebuah kitab yang diinspirasi, yang mendapat inspirasi daripada Tuhan, ya. Daripada Tao yang mutlak, Tao yang yang absolut, yang maha agung itu sendiri, ya. Di mana ada istilah-istilah ini rujuk, ya. Jadi kalau kita baca bab pertama kitab Tao Te Ching itu sudah merujuk kepada tentang yang disebut, yang diterjemahkan oleh Surah Hazman sebagai mewajahkan Tao, ya. Sebenarnya disebut situ apa Tao dan apa yang bukan Tao yang sebenar, ya. Jadi saya telah meneliti isu kandungan kitab ini. Saya belum bertemu lagi dengan satu ayat yang bercanggah dengan ajaran Islam, yang bercanggah dengan Al-Quran. Saya belum berjumpa, ya. Sebaliknya menegaskan, saya seolah-olah saya membaca sebuah kitab ilmu tauhid, ya. Membaca kitab Tao Te Ching ini, membaca kitab ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, konsep ketuhanan yang sebenarnya ditegaskan di dalam Al-Quran. Jadi saya tidak salah, tidak bercanggah dengan Islam, tidak bercanggah dengan ajaran Islam, dengan ajaran Al-Quran kalau kita mengatakan bahawa kitab Tao Te Ching ini adalah sebuah kitab yang diturunkan dari langit. Kalau begitu, itu bermakna bahawa yang dianggap sebagai pengarahnya, iaitu sini Lao Tzu, sebagai apakah dia bertaraf Nabi atau hanya bertaraf seorang hukama, iaitu sebagai sage. Yang pastinya Lao Tzu itu sudah memanglah seorang hukama, a sage, ya. Salah seorang apa yang disebutkan dalam falsafah Islam, iaitu hukama. Macam kita ada ulama, tapi ini kita ada hukama, ahli hikmah. Itu ini sebenarnya, ya. Kemudian dalam konsep kenabian, kita kena ingat daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, menurut hadis sahih, ada 124,000 Nabi dan Rasul, ya. Sangat ya. Jadi saya selalu ulang sebenarnya, kalau Allah utus Rasul kepada setiap umat, ya,
Dan kita tahu bahawa umat Cina, umat bangsa Cina itu salah satu umat yang terbesar di dunia. Takkanlah takkanlah Tuhan terlepas pandangan pada orang China, tidak ada nabi yang diutus tapi sudah dijelaskan sebut tadi ya. Bagi setiap umat ada rasul, dan rasul itu pula bercakap menyampaikan mesejnya dalam bahasa kaumnya sendiri. Jadi betul Islam mengingatkan kita, Al-Quran mengingatkan kita bahawa ada kes-kes di kalangan orang terdahulu, umat terdahulu, mereka pindah isi kandungan kitab suci mereka, tapi pada prinsipnya boleh kita katakan kitab yang diwahyukan. Dari segi detailnya itu terpulang kepada kita untuk meneliti. Sedangkan bukan saja itu, kita yang beragama Islam, para sarjana pun agak kritikal ya, sehingga mereka mengatakan kitab ini ditulis oleh banyak pengarang kerana tidak ada tidak ada coherence ya, tidak ada keselarasan di antara itu yang bukan Islam. Jadi tetapi orang Islam dengan berpandukan Al-Quran boleh menilai kitab ini dari perspektif yang berbeza, dari pandangan yang berbeza. Ya, sudah tentu tidak sama dengan orang yang tidak percayakan kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada wahyu. Sudah tentu pendekatannya berbeza. Satu lagi, berapa minit lagi ini Saudara Hazman? Prof, ada lagi 5 minit. Baik, terima kasih. Ya, jadi bagi saya ya adalah penting bagi sebilangan di akademi sarjana Muslim mengkaji buku ini ya, untuk sebenarnya memperkukuhkan pandangan Al-Quran ya. Jadi yang sebutkan tadi, kita perlu mencari calon dalam tamadun Cina. Siapakah dia yang layak untuk dianggap sebagai nabi dan rasul? Bapa Hamka dari Sumatera, dia berpendapat bahawa Confucius misalnya itu seorang nabi. Itu pandangan Pak Hamka. Ya, saya cenderung untuk bersetuju dengan itu. Dan apa kitab dia? Walaupun ada beberapa kitab yang dikaitkan dengan nama Confucius, tapi Lunyu itu merupakan kitab yang paling sahih, yang paling otentik untuk dianggap sebagai kitab yang diturunkan daripada yang mendapat inspirasi dari langit. Bagi saya, dan saya terima apa yang terdapat dalam sejarah Cina yang mengatakan Lao Tzu dan Confucius pernah bertemu, dan saya ada sebut ini dalam kata pengantar kepada buku terjemahan Syarahan ini, bahawa Confucius telah berjumpa dengan Lao Tzu dan kagum dengan ketokohan kerohaniannya dan faham tentang apa yang misinya. Bagi saya, dilihat dari perspektif Islam, sangat bermakna bahawa Lao Tzu dan Confucius telah diutuskan ke negara China pada waktu yang sama. Pertemuan itu menambahkan itu. Soal lebih daripada seorang nabi yang dihantar kepada sesuatu kaum, itu ada disebut di dalam Quran. Orang Melayu baca surah Yasin setiap malam Jumaat, dan dalam surah Yasin ada disebutkan ya, ada dalam satu ayat tu bukan dua, tiga utusan, tiga nabi diutus, tiga rasul diutus oleh Tuhan kepada satu kaum. Tak disebut dalam Quran tu kaum mana, tetapi maknanya bukan mustahil, malah Al-Quran mengatakan pernah berlaku dalam sejarah manusia. Jadi dalam kes Cina ya, saya lihat begini, seolah boleh katakan negara Cina pada kurun ke-6 Masihi, ke-5 Masihi, dalam keadaan yang memerlukan kedua-duanya ya, memerlukan Daoisme, memerlukan perspektif kerohanian
Lauze dan perspektif syariat daripada Confucius. Saya pada pendapat saya bahawa ini sesuai dengan pemikir Islam ya. Menurut Al-Quran Allah turunkan seseorang nabi atau seorang rasul itu dengan dibekalkan dengan dua perkara. Ada dua jalan. Mereka diberikan dua jalan. Istilah yang digunakan dalam Al-Quran ialah jalan. Ya. Jalan syir'ah. Syir'ah itu merujuk pada jalan. Syariah itu ialah jalan. Ya. Minhaj itu jalan. Jadi Nabi dan Rasul diberikan dua laluan, dua jalan, syir'ah dan minhaj. Kalau seseorang itu membawa minhaj baru dan tidak membawa syir'ah baru, dia akan mengekalkan syir'ah yang lama. Misalnya, ya, itu Nabi Isa alaihi salam, Jesus Christ, dia tidak membawa syariat baru. Dia hanya mengekalkan syariat Nabi Musa, tetapi dia membawa minhaj baru, jalan kerohanian. Kerana orang-orang Yahudi pada masa itu memang perlukan dimensi kerohanian. Sebab dimensi kerohanian itu sudah hilang. Jadi orang berpegang hanya kepada syariat saja, syariat tanpa roh. Ya, syariat tanpa roh. Jadi begitu juga di sini, ya. Sebab itu Daoisme dan Confucianism, kedua-dua itu mesti tidak dapat dipisahkan bagi tamadun Cina menurut perspektif Islam. Ya, tak boleh diasingkan. Bagi saya memahami Lao Tzu itu ialah yang menumpukan kepada jalan kerohanian, minhaj dalam Quran. Sedangkan tentang urusan kemasyarakatan, etika dalam masyarakat, peraturan ini soal hubungan masyarakat, itu adalah fungsi Confucius. Jadi Lao Tzu dan Confucius melengkapi untuk tamadun Cina. Itu yang saya baca dari perspektif Islam. Sebab itu seorang tokoh rakan saya yang sudah meninggal, Hassan Smith, buku dia Religions in Man, the Man's Religions, ya. Jadi dia ada menyebut, dia kata kalaulah salah seorang tak ada, iaitu sama ada sama ada Lao Tzu ataupun Confucius, kalau satu tidak ada, dia kata macam tamadun Cina di masa lepas menjadi lebih miskin daripada yang pernah mereka dapati. Apatah lagi kalau kedua-duanya. Jadi maksud dia ialah tamadun Cina itu menjadi kaya kerana ada dua dimensi ini, dimensi Lao Tzu dengan dimensi Confucius. Jadi dari last statement, ya, dari segi perspektif Islam seperti yang dilihat oleh ulama di negara China, ulama Islam di China sendiri yang mengkaji Daoism, yang mengkaji Confucianism, sebab itu mereka terima kedua-duanya dan berdasarkan Al-Quran mereka satukan perspektif Taoisme dan perspektif Confucian. Jadi itulah lebih kurang yang saya yang saya boleh katakan tentang kerelevanan yang ia relevan khasnya kepada umat Islam pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Prof Osman. Ada banyak sekali input yang kita boleh ambil daripada situ. Seterusnya saya persilakan pembicara yang kedua, iaitu Dr. Tony C, yang merupakan seorang ahli falsafah juga, yang juga merupakan pengkaji Tao Te Ching, yang sekarang mengajar di Singapura. Jadi saya silakan Dr. Tony. Hi, can you hear me? Yes, but it is a little bit faint. Can you, okay. Yeah. Can you hear me now? Hold your mic. Yes, it's clear. Yes, okay. All right. Can you see the slides? Not yet at the moment. Okay. Oh yeah, we can see now. You can see now? Right.
Okay, good evening, everyone. I'm Tony C, and I'm very happy to be invited to this event, right, which is regarding this translation, right, into Malay language of the Lao Tzu Tao Te Ching. I think it's a momentous event because it's a very important text in Chinese philosophy and history and culture, and this will build more bridges, right, between the different Asian cultures and systems, and we can learn from each other and grow together. Okay, so you can see my screen, right? I'm going to, yeah. Okay, so today my talk is about the political philosophy of the Tao Te Ching. Okay, so currently the term political philosophy is restricted to questions, right, concerning structures and institutions on issues of left and right, whether you are left wing or whether you are right wing, whether you are democratic, whether you are liberal and supports human rights, and whether you are talking about sovereignty, right? So normally the word political philosophy is restricted to these terms, okay? In other words, the political language is currently that we're using is actually dominated by Eurocentric post-colonial concepts, right? So the first thing when we look at, for example, the Tao Te Ching, right, we would be concerned about whether it's a left wing, whether it's right wing, whether it's democratic, whether it's Marxist, whether it's authoritarian and things like that, right? So I would submit that these are actually helpful, but to a certain extent not helpful in us understanding what the Tao Te Ching stands for, and it sort of have a kiss of death, so it represents Tao Te Ching, right? It preserves Tao Te Ching in a way, but at the same time it kills off elements of what Tao Te Ching is trying to tell us, and from there we will miss out very important lessons that we can learn, and we can maybe find it maybe practical for today's problems and issues and challenges ahead, right? So it's very important to look at the Tao Te Ching in the context. Okay, because I only have 30 minutes, so I'm just going to talk about broad sweeps, but focusing on certain concepts, and I will not be focusing more on the issue of translation because there's several Western translations of the Tao Te Ching, right? So these are better left to philological conferences, maybe at another time. Okay, so I would like to submit that it is important to look at this, but if we look at Tao Te Ching in context, in its historical and political surroundings and environment and context and debates, we find that Tao Te Ching would be very close or nearest to a form of naturalism, right? And naturalism means a privileging of nature as opposed to artificial man-made discourses and concepts and languages. Okay, so later on, I will elaborate a little bit about this, and it'll be much clearer, and hope we can learn something from Tao Te Ching and have a fruitful discussion based on that. Can you see my slide? This is my next slide. Is about the Tao. Yes, we can see your slide. Yes. Okay, thank you very much. So everyone knows that the central concept of the Tao Te Ching is the Tao, right, which is variously translated as the way or the path, right? So the Tao is notoriously difficult concept to translate, okay, in Western philosophy, right? And we can actually think of Tao as equivalent of the logos, right, in Platonic philosophy, right, where Plato talk about the logos is actually talking about some kind of a profound, transcendent order, right, which regulates everything in this visible universe. And I think I tend to agree with this Platonic view, although later on it becomes identified with the Christian God, right, concept of God. Okay, but I think in Tao Te Ching, the concept of Tao is different from this Christian concept of God and closer to the Platonic concept of logos, in a sense that it is not a personified, it's not a person kind of
deity that you can, pray to. It is more like a universal principle, all right, that you can gain access to through understanding. So, what does the Tao Te Ching Tao? So, although there's many different interpretations of Tao and Taoist philosophy, one way to look at it is to situate it in its context, right? So, no ideas exist in a vacuum. So, when we look at it in terms of its philosophical impact and influences, the Taoist philosophy in its time, when we look at the ancient text, it actually accentuated the weaknesses. It focused on and highlights on the weakness of Confucian, Mohist, and legalist philosophies, which were dominant in China at that time. At that time, by the way, there was no China, right? That was fragmented into a dozen states, right? With five main kingdoms, which supported the Zhou dynasty, right? So there was no China as we know it today. There were only minor states, right? At that time, they were not united as with the physical boundaries and sovereignty as we recognize it, right? So there were many different states, okay? And Taoist philosophy was an attempt to correct and to debate and to agree and disagree with some of these concepts prevalent at that time, right? So we don't have time to go through that. But as much as some texts would say that there were 100 schools of that time, and knowing China, I think it's not impossible to have more than 100 schools and traditions and lineages at that time, right? So due to time constraint, we'll just focus on the Taoist relationship with Confucianism, right? The purpose is so that when we put them side by side, by way of contrast, we can better understand what the Taoist was after and not after. All right. So according to Chinese religionists, right? Because we also need to look at not just Chinese philosophies, but Chinese religionists' works, right? Because they are interrelated, right? Nadu, right? He says that the Taoist thinkers were said to be authors of a philosophy that was specifically, distinctively anti-Confucian. Okay, so I take this as a cue to look into the difference between the two, and I find that there's a lot of resonances between the two, right? Every concept that Confucianism was expounding is sort of overturned or reversed or corrected by Taoism, right? So it's a very fruitful enterprise to look at Confucianism. I'm not sure whether there's a Malay version of the Analects of the Confucian's text. Maybe a study group could be formed to look at the difference and the argument, the debate between the Confucian schools. Is there such a school in Malaysia? Is there such a translation of the Analects of Confucius? I'm not sure about the Analects. Maybe Prof. Osman can enlighten us on that. Yeah, maybe later, right? Maybe during the Q&A. Yeah. So it'd be very nice if we could do a comparative study of Confucian, because the two of them seems to be in some ways in loggerheads, right? So due to time constraint, I'm just going to give a very brief introduction of Confucianism, what Confucianism is about, and what Taoism was really going after, right? So Confucianism has the basic assumption that the good life, and by extension, the good political system, because we're talking about political philosophy today, consists in individuals cultivating the virtues of humanity, right? To be humane, to care for others, and to be generous, and then it has filial piety, to care for our parents, our father, our mother, our friends, our neighbors, and our overlord, our sovereign, right? So all these things are elaborated in Confucianism. So implicit in Confucianism is that it involves an education of ancient wisdom, right, which is transmitted through the Ru family, and most importantly, reliance on social rights and music, right, which is called Li Yue, right, to transform society. Believe it or not, Confucius actually believed that rights, and what to dress, which time of the day, and then what music you play. If you play the wrong music, literally, Confucius believed that there'll be disorder, social disorder, and the entire universe will collapse. Okay, so it sounds a bit strange to modern ears, but you can actually find resonances with Plato. I remember in a text in Plato, if I'm not wrong, it is in the Republic, and Plato talks about having the correct behavior, social relationships, and having
the correct form of music, right? So I think, if I remember correctly, he says we should avoid flute, kind of music, and we should learn guitar type, string type of music, because it teaches us that there is some divine mathematical system and order in a universe, and that if things are done properly, there will be system and order, right? So probably in a humorous way, we can say that a lot of modern ills, corruption, destruction, and political problems could arise from the fact that lots of politicians do not know music or the principles behind music, because music can teach us, the harmony, the scale. You can teach us something about the Pythagorean, the golden mean and things like that, balance, harmony, rhythm. Okay, that I think modern politicians no longer have, right? So in a very humorous way, Taoism and Plato can offer a critique and also how recommendation as to how we could perhaps cultivate this aspect of our leaders, right? So let's move on to Taoism. So Taoism disagree with the Confucianists, right? So it's by way of contrast that we can see that what Taoism really was going after. So it believes that it agrees with Confucianism. There must be some kind of virtue. There must be some kind of goodness that people must cultivate, right? Must be some kind of a wisdom, some kind of a humanity, some kind of a courage, to stand up against corruption, injustices, and things like that. So all these are elaborated, right? But they disagree with the Confucianist method, right? Because the Taoist sees that the rights, the social norms, and the rights that Confucius specified between man and woman, between parent and child, and between sovereign and subject, they are man-made and artificial, right? And they are structured by language, without going to the extent of talking about Derrida, right, and modern deconstruction movements or linguistic philosophy, we can say that in very general terms, that Confucius was criticized by the Taoists because the Taoists brought out a very important fact, is that language is incomplete, right? I think many people know the first chapter of Tao Te Ching, that language, the word that can be spoken of, is not the eternal way. So it's a warning against language already. Some people say, therefore, Taoism advocates quietism and doing nothing and not saying anything. But I think that's wrong, because after chapter 1, we have 80 chapters of Tao Te Ching. And so it keeps writing, it keeps talking about similar things, right, in different ways. So I don't think it's talking about that we should not do anything when we see that there's a problem, but that we should be aware of the limitations of language. Okay, why should we be aware of limitations of language? Which I think analytic philosophy sort of got it right at the beginning. It's because language also sets norms, and language defines what is good and what is evil, what is bad, what is good, what is bad, what is higher, what is lower, who is the rank, who's a general, who is, why do people go to Starbucks instead of going to your coffee shop, normal coffee shop? It's because it has a language of success, right? Having the symbol, right? So why do people have branded goods? It's because it's a language game, right? In a sense, it's if you look at semiotics, okay. So language is very important, and Confucius believed in the correct language. But Taoism is always suspicious and wary that we can ever have a language that can determine the ultimate good, because without the ultimate good, we cannot have subsidiary goods, right? So all this language, because words, because they're artificial, they have weaknesses, and because they have weaknesses, they cannot completely capture nature. And that is one thing. The other thing is that they cannot completely capture what is really good and what is really evil. It could go either way, right? And that is a weakness of human language. So in other Taoist texts like Zhuangzi, you find that there is a lot of questioning regarding concepts. They say that it's like and it's like catching fish or something like that, and then you shouldn't be stuck with the concepts. Okay, so it's a similar tradition in Taoism. Okay.
I'd like to share with you some verses from the Tao Te Ching also. Okay, so likewise, because language is imperfect, right? The Tao Te Ching wants to remind us that action and inaction is also subject to limitations of language, right? So it argues that the way that never acts, yet nothing is left undone. Bear in mind, we're using a DC Lao translation, right? Which is okay, relatively okay, right? So one very important concept I want to talk about is that politically, Tao Te Ching will advocate in action, right? Wu Wei, okay, which is in chapter 37, right? So this Wu Wei is considered the nameless, right? The Tao is considered the nameless, and Wu Wei is in accord with this nameless, right? And this emptiness and this nothingness, okay? So a lot of passages appear to be metaphysical, right? Appear to be very obscure, right? Which excites some of us who wants to find something mystical and transcendental in Chinese philosophy. But I would submit that actually it's a very practical philosophy. It's just saying that the way cannot be captured completely by language. You can try, but bear in mind that so long as you're aware that you are limited, that's all right, you know. So be humble and don't think that you have the only way. And there are other ways to talk about the Tao. Okay, so the Taoists believe that any man-made attempts, any words, language will tend to fail and be corrupted. So this is something that perhaps Confucius didn't look into, right? Because Confucius, if you know Confucianism, one of the key concepts is to correct the names, is to clarify concepts. All right, and to have clear concepts and to follow the concepts. Okay, so I think if you put it side by side, you can see very clearly that Taoism Taoist philosophy on the ambiguity of words is a critique of that. It is a bit like, you know, like a legal contract. No matter how hard you try to define it, there's always some loopholes that you can work out, right? If you are good enough in language. Okay, so it's something like that. So verses from Tao Te Ching on inaction. Okay, so you can see that the Tao Te Ching emphasizes inaction, and a lot of commentators take it as not doing anything and not doing anything evil, whatever. Actually, if you look at the passages carefully, like for example, this chapter, right? So whoever takes the empire and wishes to do anything to it, I see will have no respite, right? So if you read through line by line, you find that actually the Tao Te Ching is a text which is meant for politicians as well, right? So so given in that light, it means that it is a recommendation to politicians not to meddle with politics too much, not to impose your own concepts, man-made concepts into society, right? Here I'd like to elaborate that in Taoism, society and politics is not apart from nature, but it is actually an extension of nature. So just as nature has certain principles to follow, society has certain principles to follow, but it doesn't, okay? And therefore it rise and fall, okay? So in this chapter 46, right, in the Tao Te Ching, it also states, when the way prevails in the empire, fleet-footed horses are relegated to the ploughing fields. When the way does not prevail in the empire, war horses breed on the border. There's no crime greater than having too many desires. There is no disaster greater than not being content. There is no misfortune greater, all right, than covetousness, right? Hence, in being content, one will always have enough. Here, remember, he's not talking about the peasants being content. He's talking about, it makes more sense if you read this passage as a call to politicians, leaders, warlords, kings, not to be too greedy, okay? Because probably in China that time, when I say China, it has to be very restricted. It means China at that time, right? You know, the Chinese states. It doesn't mean the China today. So it's a recommendation for warlords, because some warlords perhaps at that time see that having more territory is better. They feel more macho or something like that. They feel manly or something like that. So you might say that this is a natural, right? Modern times we say that this is natural instinct. But I think modern philosophy, modern ways of psychology and thinking is opposite, because Taoism would say that you cannot say that that's natural, you know.
that is in fact unnatural. To have one more than what you need, to have more power, more, so much more, and to want to the extent that you want to go to war, you cannot say that that is natural. That is unnatural, right? That is unnatural, okay? And it will lead to war, and in war there will be instability, and in the end you will lead to your own destruction, right? What you have is enough, and you have enough to eat for generations. Why do you need more territory, right? So I think it's a Taoist critique of society of that time as well, and it's critique of Confucianism as a recommendation to social order as well. So the Taoist diagnosis, right, is that the world is ruined because our artificial man-made norms, rankings, what is good and what is bad, such as laws, artificial ranks, and all, they actually mislead us. They do not lead us back into our nature. They do not ask whether our stomachs are full already and we feel secure, more or less secure. They actually tell us that we don't have enough and we have to have more and more and more, in terms of power and wealth and whatever you can think of. We need to have more SK2 or something. We need to have more car or something like that, right? We need to have more, whatever you can think of, right? So the Taoist is also wary of how language promotes this kind of obsession with powers, right? And languages misuse, right? And so the Taoists always advocate care in the use of language, right? Okay. So this is why, in my understanding of the way that can be spoken of is not the eternal way, is not a recommendation not to say anything, but to recognize the limitations of language, right? So having said that, it logically shows that they are not recommending that we keep quiet, but that we should be careful in our speech and to always be qualifying, always to keep saying the same thing, maybe in different ways. Okay, so this is just my hypothesis, right? So the Taoist way argues that blindly following our excessive desires, which is somehow linked to language, okay, will not only lead us to act in an unnatural way, but also lead to our disaster. Okay, so this is why in chapter 44 and many other chapters, I'm just bringing out some of the main thing, right? So he argues that, Lao Tzu argues that your name of your person, which is dearer, your person or your goods, which is worth more, gain or loss, which is a greater bane. That is why excessive meanness is sure to lead to great expense. So we must give donations sometimes, too much store is sure to end in immense loss. Know contentment and you will suffer no disgrace. Know when to stop and you will meet with no danger. You can then endure. Okay, so you can summarize it as saying that we should be content and not to go to extreme in fulfilling our desires. And I think this is very relevant in a contemporary situation, right? I think wisdom, if it is to be wisdom, it will be perennial. It will not be limited to just China in Lao Tzu's time. I think it's still, you can find many resonances with today's problems, which can be linked to greed. Okay, so the Taoist way is to advocate a return to nature, 自然, right? To look at ourselves, look at nature, look at mountains, look at how animals, look at how dogs behave, cats, the birds in the sky, look at trees, how they grow, right? They have their natural lifespan, and learn from the pre-existing movements and the harmony that they have, and to learn the general principles so that we can use them as a guide for human and political actions. Okay, so this is why in chapter 8, Tao Te Ching also says the highest good is like water. It's very plain and very simple. I think Francois Julien has a book about the truth. The truth, so from a Taoist understanding, the truth is not something elaborate, fanciful, or elaborate. The truth is something very bland, very simple, like plain water. Okay. So chapter 77 is one of my favorite because which I'm going to end with this passage, right? Chapter 77, because it more or less is very clear about the political philosophy of Tao Te Ching, right? So in chapter 77, the Tao Te Ching, Lao Tzu says, "It's not the way of heaven like the stretching of a bow. The high it presses down, the low it lifts up. The excessive it takes from, the deficient it gives to. It is the way of heaven to take from what has in excess in order to make good what is deficient," right? So like water,
whatever rises will fall, whatever goes too low will rise up again. So this is the natural balance, the natural sequence and balance and harmony of the universe. And I think it doesn't mean don't try so hard to study or to work in Korea. It just means always be balanced, right? Or you might lose your health, along the way. And I find that this is a very good guide in Chinese philosophy as to pursue whatever you want to pursue, but hey, wait a minute, you gotta balance, and you could slow down sometimes. You gotta take a nap, right? And then for those who are too lazy, hey, too lazy, you maybe got to have a run or something. So there needs to be some kind of a balance and harmony. Okay, continuing from that, chapter 77, the way of heaven is otherwise, right? Different from the way of man is otherwise from heaven. The way of man takes from those who are in want in order to offer this to those who are already have more than enough. And who is there that can take what he himself has in excess and offer this to the empire? Only he who has the way, right? So the way of man takes whatever is left that the poor have away from them and gives to those who are rich, right? So this reminds us of some words from Karl Marx, that in a capitalist society, the rich gets richer and the poor gets poorer, right? But without going there, I wouldn't say that Taoism is Marxism. It just say that look at nature. The highest mountains, they were once seabeds, right? And what you see as seabeds now, eventually they'll be the highest mountains. So there is balance in the universe, a balance by some invisible forces that we cannot see, right? So beware of this balance, right? So therefore, the sage benefits. The sage is like the Tao, right? So the sage follows nature, right, and benefits them, yet exacts no gratitude. He just accomplishes his task like the way, and yet lays claim to no merit, right? Is this not because he does not wish to be considered a better man than others, right? So he just do what is right. He brings balance to the universe, right? He gives to the poor what they need, right? He gives to the rich what they need, right? And then there's some kind of a balance, right? So that things are in harmony. Okay. So I don't have too much time, so I just want to end here, right, with a conclusion, right? So the Taoist critique reveals grave reservations with regard to man-made norms, laws, language, and their ranks and terms of success, and we shouldn't be too obsessed with them, right? So in this way, Taoism is kind of different from Confucianism that always talks about ranks and bureaucracy and your statuses in society, and all this kind of thing, right? So, and then Taoism privileges a return instead to nature, right? To follow and to look at nature, So Taoists were, if I'm not wrong, very, very scientific. They invented the gunpowder and they invented many other things, right? I think they were probably good in some kind of mathematics as well, right? Right, and to observe nature, to observe animals, to observe the trees and the mountains and the seas, right? And to submit its workings and to organize society along those lines, right? So this is relevant, I believe, in modern times because of our modern ignorance of these natural principles in nature, and in our imposition, our use of man-made concepts, social, political, economic norms, right? Like calculating everything in terms of GDP and and ignoring other aspects, right, to evaluate things. And this is causing a lot of fever, right? A feverish kind of state in more ways than one. Okay, so with that, I just want to end today's talk, and I hope that this talk has been useful for you. Alright, thank you Dr. Tony. Terima kasih kepada Dr. Tony atas syarahan yang telah diberikan tadi. Okay, sekarang kita masuk ke peringkat soalan dan jawapan Q&A daripada audience. Kalau kita tengok di bahagian komen di Facebook, ada banyak soalan dan juga pendapat yang telah diberikan oleh audience. Kita akan pergi kepada soalan yang pertama, dan mungkin soalan ini boleh saya akan berikan masa masing-masing kepada Prof Osman dan juga kepada Dr. Tony selama 3 minit seorang. Kalau sesiapa yang berminat lah. Pada pendapat Prof, adakah teks kuno hasil cendekiawan dulu-dulu? Soalan daripada Leo MX. Adakah teks kuno hasil cendekiawan dulu-dulu boleh menusuk jiwa sejagat
setelah diterjemahkan dengan sifat bahasa kontemporari yang tak abadi sepenuhnya dengan secukupnya. Okey, saya rephrase lah question ni. Saya fikir saudara Liu nak memaksudkan bahawa apabila bahasa zaman moden ini tidak mampu untuk mengungkap bahasa yang kuno secara cukup, jadi adakah teks itu masih mampu untuk menusuk jiwa sejagat, yakni menarik minat ataupun memberi kesan kepada jiwa sejagat. Okey, jadi mungkin saya persilakan dulu Prof Osman untuk menjawab soalan ini. Dipersilakan Prof. Boleh? Halo? Something. Halo? Halo? Boleh dengar Prof, rasanya boleh terus jawab soalan. Ada suaranya, jangan risau. Ada dengar ya? Dengar sekarang? Dengar. Baik. Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Boleh. Saya rasa kita masih ada individu-individu yang memahami teks kuno yang boleh diterjemahkan dalam bahasa kontemporari. Jadi masih lagi meninggalkan kesan yang mendalam ke atas akal kita, kalbu hati kita. Saya lihat sebenarnya ada setengah translation dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu yang masih dapat menangkap ya, dapat maknanya menggarap teks yang lama itu. Jadi persoalannya ya, saya berpendapat teks kuno ni masih boleh dihayati oleh generasi sekarang sekiranya bahasa itu bahasa kontemporari tapi bahasa yang baik. Bahasa yang baik. Jadi perumpamaan kita masih boleh menggunakan perumpamaan ya. Itu katakan macam dalam kitab suci Al-Quran yang banyak menggunakan perumpamaan juga. Dan ini dianggap sebagai kitab kontemporari, kitab untuk zaman sekarang. Baik, terima kasih. Meaning of the ancient languages, and can it still give effect to the modern souls? Dr. Tony, can you hear me? Hello? Hello, Sam? Boleh dengar, Sam? Hello, can you hear me? Dr. Tony or Sam or anyone? Ada, cuma soalan mana tadi? Ya, soalan yang sama daripada Leo. Kalau Dr. Tony nak respon, are you responding to that question, Dr. Tony? Soalan yang sama, the same question. Oh, okay. So can you hear me? Yes, we can. So the question is concerning ancient languages or complementary between the Confucianism and Taoism? No.
So the rough translation of this question is that what do you think about the ancient text when it is being couched in contemporary language? So this contemporary language, can it adequately explain the deepness or the depth and breadth of this ancient text? And can it still affect our modern souls? Okay. I think, thank you very much. I think it is not in principle impossible to understand the ancient languages so long as we have a better understanding of the historical, linguistic, philosophical context. So it's not in principle, it's not alien language, in other words, right? So it's not like even the Mayan language or some Mesopotamian language. It is not in principle difficult so long as we have enough computing power and understanding of its history. So it's possible to understand it and keep trying. The second question is, will these concepts be helpful for us? I think yes, because understanding the ancients help us to reflect on our times as well, right? The ancient wisdom, as I've mentioned about the political and ethical interpretation of Tao Te Ching, helps us to see that times have changed, but human nature in some sense hasn't changed, right? Kings, warlords, politicians, sometimes some of them, they want more and more, they want more security, right? And at the expense of people, and then there's war and destruction and things like that. So Tao Te Ching is advocating peace, going back to nature, and to just, if you have enough, and then try to strike a balance or contract or something like that. So I think it is still relevant for today, and it can actually help to enlighten us in more ways than one. Alright, thank you Dr. Tony. Okay, soalan yang seterusnya, saya gabungkan soalan daripada Ad-Dini dan juga Kiridaren. Sebab soalannya, temanya sama, jadi saya gabungkan sekali. Soalan ni khusus untuk Prof. Osman. Saya merasakan ajaran Tao ini ada kesamaan dengan ajaran Islam. Kemudian Kiridaren pula bertanya, Tuan Dr. Osman, adakah persamaan penting antara Taoism dan Sufism, dan apakah unsur Sufism dalam Tao Te Ching? Jadi Prof. Osman, silakan 3 minit untuk jawab soalan. Ya. Ada. Sebab itu di kalangan ahli fikir Islam yang berminat dengan ajaran Taoism, khususnya ajaran Tao Te Ching itu, ialah mereka yang menerima ajaran ataupun fahaman Sufisme ataupun Sufism. Saya dalam kata pengantar saya kepada buku terjemahan, saya ada menyebut tentang kajian yang dilakukan oleh Izutsu, ya, ni ahli fikir Jepun, di mana dia telah menulis membandingkan antara Ibni Arabi dengan Lao Tzu. Dia menunjukkan banyak ajaran-ajaran kesamaan. Supaya balik kepada ceramah saya tadi, maknanya dari perspektif Islam, kita melihat berbeza tentang hubungan antara Tao Te Ching dengan analeks, ya. Maknanya saya boleh mentafsirkan kitab analeks dengan Tao Te Ching itu sebagai dua kitab yang tidak bercanggah antara satu sama. Soal apa yang berlaku dalam sejarah Cina seterusnya itu lain. Tetapi dari segi kitab, ya, saya dari segi kitab, dua-dua kitab itu dapat diterima dari perspektif Al-Quran. Ya, kepada soalan tadi, maknanya ada banyak kesamaan antara Taoisme dan Sufism. Ya, ada banyak kesamaan. Sebab dia maknanya dari segi konsep dan juga dari segi jalan kerohanian. Macam mana untuk mengubah diri, ya. Jadi mana boleh menjawab beberapa pertanyaan yang dibangkitkan oleh ceramah Dr. Tony tadi, ya. Jadi maknanya itu yang saya boleh cakap secara ringkasnya. Baik, terima kasih Prof. Osman atas jawapan tersebut. Soalan seterusnya panjang daripada Sukrat Al-Hakim. Ada banyak sekali soalan dalam satu komen. Sejauh pengetahuan saya,
kedua-duanya Luan Yu dan Tao Te Ching ialah buku yang ditulis oleh pengikut Kongzi dan Laozi. Walau bagaimanapun, ada pengkaji yang menyatakan keraguan tentang kesahihan penulisan Laozi kerana watak Laozi sendiri berkemungkinan besar hanyalah satu mitos. Apakah pandangan Tuan? Bagaimana dengan pandangan pengkaji falsafah yang menekuni kedua-dua karya ini dan kajian mereka menatijahkan bahawa kedua-dua ada konsep ketuhanan yang kabur? Misalnya Kongzi lebih kepada penyembahan roh leluhur dan manakala Laozi lebih kepada menyatakan tiada Tuhan yang personal yang mempunyai sifat-sifat dan mendengarkan doa, tetapi Tuhan yang impersonal ataupun kejumlahan alam, totality of the universe. Bahagian pertama soalan ni, saya sebagai moderator, saya berminat nak menyalahgunakan kuasa untuk menjawab soalan ni. Soalan ni telah dibincangkan oleh banyak sekali pengkaji, dan dalam pengenalan yang saya tulis kepada terjemahan bahasa Melayu ini juga saya ada huraikan sikit tentang perkara ini. Memang sebahagian pengkaji mengatakan Laozi itu bukan seorang manusia, tapi hanyalah sekumpulan manusia yang duduk yang menulis secara cebisan dan kemudian dikumpulkan sekali untuk membentuk satu buku yang utuh dan kemudian dikenali sebagai Laozi. Ya. Dan tetapi ada juga yang mengatakan bahawa tidak, Laozi ini adalah seorang manusia. Ya. Itu persoalan yang kita tak akan dapati jawapan yang confirm kerana kita tidak ada rekod sejarah yang betul-betul boleh confirm sama ada Laozi itu individu ataupun sekumpulan individu. Baik, begitu juga dengan Confucius. Untuk perbincangan tentang Confucius, ada satu buku yang saya rasa bagus, iaitu ditulis oleh Michael Nealon dan Thomas Wilson, tajuknya Lives of Confucius, Civilization's Greatest Sage Through the Ages. Dia berbicara secara kritis tentang riwayat-riwayat berbeza tentang kehidupan Kongzi yang kalau saudara berminat, saudara boleh dapatkan dan kaji tentang perkara ini. Tetapi bagi saya yang lebih penting adalah bukan tentang kewujudan sejarawi dua sosok ini, tetapi lebih kepada mesej-mesej universal yang cuba untuk disampaikan. Baik, soalan yang seterusnya daripada saudara Sokrat ini adalah berkenaan dengan Tuhan yang impersonal dan juga Kongzi yang menekankan kepada penyembahan roh. Jadi saya fikir soalan ini ditujukan secara khusus disebabkan dia menyentuh agama. Saya nak jemput Prof Osman lagi untuk menjawab soalan ini. Kongzi mengatakan ancestor worship, Laozi mengatakan impersonal God. Sedangkan dalam Tauhid, kita ada Tuhan yang tunggal, yang esa, dan Tuhan itu juga personal, boleh buat keputusan, boleh mendengar doa, boleh intervene in the universe dalam teologi Islam. Jadi apa respon Prof terhadap soalan ini? Silakan. Kalau dilihat daripada perspektif Islam, memanglah apa yang dikatakan oleh Laozi itu lebih hampir, lebih hampir kepada Islam, dan kita kena faham di sini konsep bahasa perlambangan, symbolic language, apa yang dimaksudkan dengan hubungan kekeluargaan, ya, filial relationship. Walaupun agama Islam mengelakkan daripada menggunakan bahasa yang berasaskan hubungan kekeluargaan ataupun filial relationship seperti bapa, anak, nenek moyang, itu Islam mengelakkan. Kerana nak mengelakkan dari apa yang berlaku kepada umat terdahulu, dia boleh menimbulkan penyelewengan kerana makna asal simbol itu tidak difahami. Jadi bila Laozi mengatakan menggunakan perumpamaan, ya, tentang ibu kepada langit dan bumi, misalnya menggunakan istilah ibu, ya, jadi itu istilah dalam bahasa perhubungan dari segi kemanusiaan. Jadi boleh saya katakan bahawa bila berlaku adanya bahasa perlambangan ini, sebahagian manusia faham makna perumpamaan itu, lambang itu, jadi mereka menanggapi kebenaran. Maknanya mesej itu mereka faham walaupun digunakan bahasa perumpamaan. Jadi itu apa yang berlaku dalam sejarah Cina. Jadi maknanya di kalangan pengikut Confucius itu ada yang memahami menggunakan istilah lambang nenek moyang, tetapi
nenek moyang itu difahamkan sebagai yang membawa maksud yang berlainan dengan yang makna literal. Ada yang pergi kepada literal meaning nenek moyang. Itu yang saya lihatlah, ya. Jadi Islam bagaimanapun mengakui di kalangan zaman terdahulu itu mereka menggunakan bahasa perlambangan ini. Baik, terima kasih Prof. The next question is specifically for Dr. Tony C. From Leo MX. Dr. C, as the way I see, the language of anti-X is not quite coherent to describe these two schools of Confucianists and Taoists. Perhaps mutually complement is a better context to view them. So, Dr. Tony, please. Yes, it is possible to view them as complementary, but I mean, depends on what is your purposes, right? If you want to use Confucianism and Taoism as a practical philosophy, I think anything you can find complementary, right? Atheism and theism, you can find elements from both and make it work. If you choose to take them as complementary, however, then the next question arises: why are they separated in history? You see, because if they were complementary, why did they form different schools? Why did one focus on bureaucracy? Why did one oppose language? You know, maybe for lack of a better word, or question language. You see, it would be like saying analytic philosophy and Derrida are complementary, but of course they are. You know what I mean? Yeah. So, you know, analytic wants to fix the meaning of the word before P. If P then Q, P therefore Q, right? But Derrida would, yeah, of course it is possible to make it complementary in that sense. But then the question is, why did they write tracts or form different rituals and different schools, different things historically, right, at that time? So I think both approach are all right. We just need to know both approach, whether you want to be historically accurate or you want to be practical. So as a practical person, I can, you know, it's like a Lego. I can make them into one, you know. But historically, then certain questions we cannot answer. So we just need to accept both facts. Yeah. Yeah, thank you Dr. Tony. Kemudian soalan yang terakhir yang saya boleh nampak adalah daripada Munir Andari. Apa pendapat Prof dan Dr. Lao-Tzu dan Confucius sezaman dengan Sun Tzu? A simple Google search will give you the answer. Lebih kurang sezaman ya mereka. Lebih kurang 5th to 6th century BC. Okay. Jadi terima kasih kepada semua pendengar dan juga terutamanya kepada Profesor Emeritus Osman Bakar dan juga Dr. Tony C yang telah memberikan syarahan dan juga jawapan kepada soalan-soalan yang telah dilontarkan. Ya, sebelum kita berakhir, saya nak membaca sedikit daripada bab yang pertama yang telah dibaca oleh Dr. Tony juga dan juga oleh Prof Osman. Bab yang pertama ini adalah bab yang sangat metafizikal bagi saya dalam proses saya menterjemah. Ya, Tao ke Tao Fei Chang Tao, Tao yang mampu. Saya terjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai dilalui sebab language adalah satu laluan. Bukanlah Tao yang abadi. Ming ke Ming, Fei Chang Ming, nama yang mampu dinamakan bukanlah nama yang abadi. Wu Ming Tian Ti Je She. Dan yang kemudian yang keempat itu ialah Yao Ming Wan Wu Je Mu. Okey. Yang line yang ketiga dan keempat tadi ada disebut tentang komentari oleh Dr. Tony. Dalam tradisi, semua tradisi ilmu, baik dalam tradisi Cina atau tradisi India atau tradisi Islam atau tradisi Barat, semua tradisi akan buat komentari terhadap teks-teks agung mereka. Begitu juga dengan Tao Te Ching. Jadi saya perlu merujuk kepada komentari sebab di bab pertama ni cara bacaannya banyak. Ya, lain cara baca, lain tafsiran. Jadi sebab tu ada lepas saya keluar translation ni ada yang PM kepada saya yang kata line ketiga dan keempat itu sepatutnya dibaca sebagai Wu Ming
dengan Yoming itu sepatutnya dibaca secara separate. Tapi saya baca bersama. Jadi bila saya baca Wuming itu bersama, saya akan translate sebagai benda yang tidak bernama itu adalah permulaan bagi langit dan bumi. Kemudian yang keempat itu, yang wujudnya nama itu adalah ibu bagi segala sesuatu. Ya, itu bacaan pertama. Bacaan kedua pula adalah Wu diasingkan. Kemudian Ming itu baru bermula. Maknanya dia telah memisahkan subjek dan predikat yang berbeza. Ya, bagi yang belajar bahasa Arab, mubtada khabarnya dah berbeza. Ya, kalau dibaca dengan cara yang kedua, dia akan jadi ketiadaan itulah permulaan bagi langit dan bumi. Dan yang kedua ada bukan. Yang pertama tadi ketiadaan itulah nama bagi permulaan langit dan bumi. Selain keempat pula kewujudan itulah nama bagi ibu segala sesuatu. Jadi itu dua bacaan yang berbeza, nampak tak? Dia dah jadi beza dari sudut translation. Bacaan pertama itu adalah bacaan scholars dari dinasti Han, contohnya Wang Pi. Bacaan yang kedua ini adalah bacaan scholars daripada dinasti Song, contohnya Wang Anshe dan Yu Yue daripada dinasti Qing, contohnya. Ya, jadi ini satu benda yang menarik untuk menterjemahkan teks-teks yang seperti ini. Lain cara bacaan, lain terjemahan, lain maksud, lain tafsiran. Ya, begitu juga bila kita baca kitab Arab, lain baris, lain maksud disebabkan berubah tasrif dan lain terjemahan dan sebagainya. Jadi buku ini adalah sangat penting. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Emeritus Osman Bakar yang sudi bersama-sama kita pada malam ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Tony C juga yang sudi bersama kita dari Singapura malam ini. Dan terima kasih kepada semua audiens yang berpartisipasi dalam program malam ini dan juga kepada penganjur Bibliopress. Kalau berminat nak membeli buku ini, boleh dapati di bahagian komen ada link untuk ke Shopee untuk beli secara online. Jadi terima kasih kepada semua audiens, kepada Prof Osman, kepada Dr. Tony dan juga kepada Bibliopress. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Baik, terima kasih kepada Hazman serta terima kasih juga kepada Profesor Dr. Osman Bakar dan juga Dr. Tony C atas perkongsian. Seterusnya sebenarnya melancarkan juga buku Tao Te Ching edisi bahasa Melayu terbitan The Bibliopress. Saya sebenarnya tak mengulang semula apa yang dikatakan oleh Hazman sebentar tadi. Kepada sesiapa yang masih belum mendapatkan naskah ini, Tao Te Ching edisi bahasa Melayu ni masih berada di pasaran, baru sahaja sebenarnya bulan ini dipasarkan. Boleh layangkan WhatsApp ke 014-947-0499, nombornya ada di ruangan komen, ada juga di crawler di bawah tu, dan juga boleh terus ke Shopee di Bibliofile Bookstore di shopee.com.my/bibliofile.os. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Saudara Hazman, kepada Profesor Datuk Dr. Osman Bakar, kepada Dr. Tony C, juga kepada semua warga Manya pecinta buku yang sudi bersama dengan kita pada malam ini. Semoga kita berjumpa lagi pada acara yang akan datang. Selepas ini kita akan lebih banyak adakan sesilah bersama dengan pengarang, bersama dengan penterjemah dan sebagainya. Jadi jangan berhenti ataupun jangan lupa untuk ikut perkembangan kami di Facebook Bibliopress, juga di Instagram baru sahaja diwujudkan Bibliopress di Instagram, dan juga di semua saluran media sosial The Bibliofile Bookstore. Untuk itu terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.